یلدای شما بخیر. سالی که گذشت برای کمتر کسی از ما لحظات سخت و تیره‌ای نداشت و توان جسمی و روحی ما را مورد تهدید قرار نداده است. من و همکارانم در خانواده کیهان و همیارانمان امشب از صمیم قلب یلدا را به شما تبریک میگم و امیدوارم که با روشنایی درونمان بر غم و تاریکی یلدا با شادمانی به روز تولد دوباره خورشید برسیم. A warm welcome to you on this eve of the first day of winter. Since time immemorial, all people touched by the Persian culture have celebrated the end of the longest and darkest night of the year and welcomed the birth of sun and light by celebrating Yalda. It symbolizes the triumph of light and goodness over the powers of darkness and evil. Shab Yalda is also celebrated each year in Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, and Armenia. To all of you, a happy Yalda. And now I would like to introduce you to a successful and independent and influential, one of the most influential women in London and the UK, who has brilliantly devoted herself not only for the causes that are close to her heart in the business world, but also to those in the Iranian community. She is full of compassion and zest for life, a wonderful role model and a mentor for young women, and a dear friend of mine, Ms. Dori Donahari. Dori John, welcome, and it's wonderful to see you here tonight. And Dori John, if you could just explain to us, because you are also a trustee of the Persia Educational Foundation, and thank you very much for being here with us and helping Kayhan London and Kayhan Life celebrate Yalda in the best way possible. Well, good evening and good day to everyone wherever you are. My goodness, thank you so much, Nazanin John, for that wonderful, wonderful introduction. Yes, it's been my honor to be part of Persia Educational Foundation. And it's really a pleasure to have been chosen by Kayhan Life and Kayhan London to co-host this amazing night of celebrations of Yalda. Thank you, Nazanin John, and the team who have worked really tirelessly to make this event possible. It's a shame that we can't actually give credit to everyone behind the scene. As John Lennon asked David Bailey, the famous photographer, how hard are you working? And he said 8 days a week. And that has been the story of the team. Persia Education is all about promoting education for the Persian-speaking community outside Iran. The founders fervently believed that this would result in prosperity, self-sufficiency, and independence. Our particular emphasis is on women and children. But I don't want to be standing between you, music, fun, and laughter. So over to you, Nazanin John, for to start the show, and I hope everybody enjoys it. Thank you. Thank you very much, Dori. And now it's time for me to introduce to you one of the most gorgeous ladies that the Iranian community has seen in recent years. She's passionate about giving back to her community, and she's also the senior vice president for a global marketing company that is being traded in and serves in 140 countries. She was one of the top executives at the Kayhan Foundation, that is very active in the United States and specifically in the Los Angeles area. And she's also the founder of the creative agency Butterfly Buzz. But more important than that, she's a passionate community organizer. She actively volunteers her time, as she is doing tonight with us, in support of numerous causes and organizations. And she's also a popular speaker at various conferences and programs to do with art, culture, social justice, and gender equality. It is the one and only Bita Milanian, but before I pass you on to Bita, please stay with us until the end, because I have a very surprise guest
that I would like to bring in at the end of the program. So Bita Jun, on to you. Take it from here. Thank you so much for that beautiful, lovely introduction. I'm truly humbled, Nazanin John, and I'm so honored and grateful for this opportunity to be with all of you here today from Los Angeles, where I have been living for the past 31 plus years. I'm a true, proud Iranian, even though I have not been back home since I left Iran in 1986. It's been a long time since I have not been back home. But my heart has always stayed there. I'm so lucky that I have this connection with my heritage and culture, and I've been able to be a part of the community here in diaspora, doing my little part in giving back. So tonight I'm here because not only am I a proud Iranian, I'm a proud Iranian American, and I'm proud to be a part of this global community that no matter where we are with our geography, we are one, and we get to share our beautiful culture with the community at large. Friends who are joining us here today, this program, which will consist of many talented artists and public figures and true scholars who are going to share the story of Yalda with us, who are going to share their talent with us, will be performed and presented both in English and Persian. So for our non-Persian speaking friends, I apologize ahead of time if there are any Persian language dialogue going on, but stay with us. The art and the music and everything else around it will take you through this beautiful evening. دوستان فارسی زبان با درود به همگی و تبریک شب یلدا. امیدوارم که همه هر جای دنیا که هستین خوشحال و سلامت باشین. واقعا باعث افتخار من هست که امروز با شما هستم و میتونم جزء کوچیکی از این برنامه که واقعا براش بسیار زحمت کشیده شده، دوستان پشت صحنه، من خودم تو این کارا زیاد بودم و واقعا میدونم که چقدر زحمت هست، چقدر سختی کشیده میشه تا این برنامه ها به وجود بیاد. برای از تک تکشون پیشاپیش سپاسگزاری میکنم و از اینکه از من این دعوت از طرف کیهان لندن شد و کیهان لایف با همراه Persia Educational Foundation واقعا باعث افتخار من هست. این برنامه به زبان انگلیسی و فارسی اجرا خواهد شد. بنابراین اگر قسمت‌هایی به زبان انگلیسی هست پیشاپیش عذر می‌خوایم، ولی دیگه با موسیقی و برنامه‌های واقعا متنوعی که بچه‌ها دوستان تهیه کردن مطمئنیم که حتما بهتون خوش خواهد گذشت. بنابراین میریم که اولین هنرمندی که به ما افتخار دادن و امروز با ما اینجا هستن رو معرفی کنیم. معرفی رو به انگلیسی انجام میدم و بعد ایشون رو میاریم روی خط. So we kick off the program with a very special guest who really doesn't need an introduction. He's one of the most highly respected, legendary Iranian artists. And he's known by many generations. We can count the generations, but you know, everybody will see who that is next. His classic song, Age Ye Roz, has been performed by so many around the world and performed in many languages, including Thai, French, German, Swedish, Tajik, Armenian, Turkish, Assyrian, Australian, American English, Canadian, British English, Dutch, and so many more. And I'm personally honored to call him not just himself, but also his lovely wife, my beautiful best friends, Mr. Farmaz Aslani. Please join us. روز شما بخیر. Hi. Hello. Hi. روز شما بخیر. درود بر شما. درود بر شما بیتا جان و درود به تمام کسانی که امروز این زحمت رو تحمل کردند و دارند تصویر ما و صدای ما رو به گوش و چشم کسانی که نگاه میکنند و میشنوند میرسونند. از اونها سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادن و از شما که با من صحبت میکنید. لطف دارین شما آقای اصلانی. حال و روزتون چطوره در زمان کرونا؟ و میدونم که حتما سرتون این روزا به خاطر شب یلدا و برنامه‌هایی که در پیش هست بسیار شلوغ هست، حتی اگه از طریق اینترنت و یا زوم هستش. بله خب یکی از خوبی‌های این زمان این هستش که مجبور نیستی زیاد بری راههای دور، بری از خونه بری بیرون. خوشبختانه این تکنولوژی به ما این فرصت رو داده که بتونیم دورا دور باز با هم دیگه باشیم و این خودش یک موهبتی هست. چون شما مجسم کنید که اگر این نبود و ما نمیتونستیم همدیگه رو ببینیم یا بشنویم، خب چقدر دردآورتر بود این روزگاری که با تندرستی ما داره درش خودشه ایجاد میکنه.
صحیح هستش. خب این روزا بیشتر در کجای آمریکا تشریف دارین؟ لس آنجلسین، دی سی؟ میدونم هر دو شهر هستین. امروز با ما از کجا صحبت میکنین؟ امروز با شما از کالیفرنیا، از لس آنجلس صحبت میکنم. الان یکی 2-3 هفته‌ای هستش که اینجا هستیم تا زمانی که باز به طرف خاور آمریکا پرواز کنیم. خیلی هم عالی. سلام مخصوص منو به دوست عزیزم، همیار شما در همه کاراتون، مرجان عزیز برسونین. از ایشون هم سپاس بسیار داریم که همیشه شما رو حمایت میکنن و کاراتون رو مدیریت میکنن و همراه تیمتون. خب امروز برای ما چه اجرایی داریم؟ من اشاره میکنن که از شما سپاسگزاری کنم و از همه دستمندرکاران هستیم. خب پرمز جان امروز چه قطعه‌ای برای ما اجرا میکنی؟ آهنگی که براتون آماده کردم اسمش از روزهای ترانه و اندوه. چون روزهای ما در بیرون از سرزمینی که در اون نشوانما پیدا کردیم هم ترانه که شادی باشه هست و هم اندوه که دلگرفتگی باشه. این ترانه رو برای شما اجرا می‌کنم. بسیار هم عالی. بازم سپاس فراوان. یلدای خوبی داشته باشین، سالم و سلامت باشین و امیدوارم که هرچی سریعتر شما رو روی صحنه کنسرت ها و برنامه‌های متفاوت در تمام جای دنیا ببینیمتون. سپاسگزارم. Thank you so much and thank you everyone who's had a hand in preparing this program today. Thank you, sir. Have a lovely rest of the day. Thank you so much.
من از این خستم که میبینم تیرگی هست و شب چرایی نیست پشت دیوارهای تو در تو هیچ سبزی نیزبانی نیست من از این خستم که میبینم تیرگی هست و شب چرایی نیست پشت دیوارهای تو در تو هیچ سبزی نیزبانی نیست هیچ سبزی نیزبانی نیست هیچ سبزی نیزبانی نیست هیچ سبزی نیزبانی نیست. Beautiful. That was lovely. Thank you so much. That was a great, wonderful piece by Mr. Aslani. Thank you so much for preparing that, especially for us this evening, so that we can enjoy and really travel with your music to other parts of the world, especially Iran, as we go through this difficult, challenging time. So up next, we have a very special presentation, but two wonderful individuals, highly knowledgeable individuals who are going to tell us more about this lovely special evening that we're all celebrating. We have Professor Taj Keshavaz, who's a professor of biotechnology, as well as a writer, poet, and lover of Persian literature, together with Dr. Yalda Danahairi, who's a doctor of medicine. However, she has written 2 Persian cookbooks, working on her 3rd one. And she too is a lover of Persian poetry, and in particular Hafez. So they have a special presentation for us that's in Persian with English subtitles. So let's go check that out. And then we come back and have a quick chat. معاشران گره از زلف یار باز کنید شب خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش و هوش به پیغام اهل راز کنید به جان دوست که غم پرده شما ندارد در اعتماد بر الطاف کارساز کنید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر او نمرده به فتوای من نماز کنید وگر طلب کند انعامی از شما حافظ حوالتش به لب یار دلنواز کنید. خب این شعری که از حافظ براتون خوندم الان به نظر من خیلی مربوط هست به جشن یلدا، برای خاطر اینکه جشن یلدا جشن گفتگوهای جانانه و فال گرفتن و شعر خوندن هست برای ستایش خورشید. یکی از خصوصیات ما ایرانی ها توجه و برقراری جشن و سروره. جشن هایی که حکایت از پدیده های طبیعت دارند، مثل آب و آتش، گیاه و خاک، خورشید و ماه و ستارگان. اما اصولاً واژه جشن گرفته شده از واژه اوستایی یسناست به معنی ستایش و پرستش توأم با شادی. ما ایرانی ها هر کجا که باشیم با خودمون پیام شادی و مهر رو میپراکنیم. از جشن‌های بسیار قدیمی جشن شب یلداست که برخی اون رو به آیین میترا مربوط می‌دارن یا جشن خورشید. جشن یلدا در طبیعی‌ترین شب سال، یعنی آخرین شب پاییز، آخرین شب آذر ماه و تمام طول شب تا روز بعد که اول زمستان هست، اول دی ماه که بهش خرم روز میگن، ادامه پیدا میکنه. و در قدیم و همینطور این روزها آتش می‌افروزند و این آتش برای گرمی و روشنایی که شب سرد و تیره
یلدا رو، این شب چله رو به روز تولد خورشید بپیوند. جشن یلدا جنبه‌های مختلفی داره که تاکیدش بر شادابی تن و روان هست و همونطور که می‌بینید روی سفره یلدا مواد مختلفی گذاشته میشه که میوه‌ها هستن و غذاهای مختلف و میوه‌هایی که بر سفره یلدا میذارن نمادی از زایش خورشید، از تولد خورشید. میوه‌های قرمز هست، انار یا سیب یا پرتقال. در این حال هندوانه میذاشتن و هندوانه خیلی جالب هست چون که قدیم در فصل زمستان که هندوانه نبوده این رو پرورش میدادن، میآوردن میرسوندن به یک مرحله که تا برسه به شب یلدا. از مواد خیلی مهم روی سفره آجیل شیرین و آش هست، آش رشته که آش خیلی قدیمی هست که از روزگاران خیلی گذشته به ما رسیده. از جنبه‌های مهم شب یلدا گذشته از توجه به جسم، توجه به جنبه‌های ذهنیه، یعنی تحرک اندیشه و احساس و این از طریق خواندن داستان‌های قدیمی برقرار می‌شده در جمع. مثلا داستان‌های از شاهنامه، داستان‌های حماسی، داستان‌های عاشقانه لیلی و مجنون، خسرو و شیرین از نظامی و همینطور حکایت‌های عارفانه از عطار، از مولوی، از سعدی. و البته که در طول شب طویل یلدا شعر خواندن بسیار مطرحه و وقتی که صحبت از شعر میشه محققاً صحبت از حافظ عزیزه و فال حافظ که سالیان دراز در فال گرفتن همگی سهیم هستند و الان هم در این شب شاید بسیار بجاست که فالی برای جمیع دوستداران ایران بگیریم. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سرم. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که برآید. صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر، باغ شود سبز و سرخ گل به بر آید. شاد باشید. چقدر زیبا، چقدر عالی. واقعا حس کردم الان دور کرسی نشستیم و شب یلداست و داریم واقعا شب یلدا رو تجربه میکنیم. سپاس از دکتر کشاورز، دکتر آقای عزیز. با ما هستین؟ بله. ما رو میگیرین؟ بله صداتون رو داریم. حتما دوستان تصویر رو هم میارن. خوش آمدین به برنامه. سپاس فراوان از این اجرای بسیار عالی که واقعا همه کسانی که شاید یادشون رفته که واقعا این رسم و رسوم شب یلدا چی هست و تک تک این المنایی که روی سفره شب یلدا میذاریم واقعا چی هست، واقعا شما توضیح دادین. سپاس ازتون. خیلی متشکرم. خیلی خوشحالیم که تونستیم در این برنامه که توسط کیهان تهیه شده شرکت بکنیم. باعث افتخار ما هست که بتونیم واقعا فرهنگمون رو به جوانانی که در خارج زندگی میکنن و مدت هاست که دور بودن از کشور و زبان به خصوص با حافظ و با مراسم فرهنگی ما آشنا بشن و خیلی متشکرم از شما که این برنامه رو به این خوبی دارید اجرا میکنید. لطف دارین. ممنون از شما. شما نظرتون چیه جناب دکتر کشاورز؟ فکر می‌کنین که چطور دیگه ما میتونیم این کارهای فرهنگیمون رو ادامه بدیم که نسل بعدی به خصوص حتی نسل جوانی که در ایران هستن و یا خارج از ایران، برای که فکر می‌کنم یه سری از این سنت‌های ایرانی و ممکنه حتی نسل جدید در داخل ایران هم شاید اونقدر بهش توجه نکنه، ولی خب مهمه که اشخاصی مثل شما، کانون‌هایی مثل Persia Educational Foundation و خیلی دیگه واقعا کارایی بکنن که این دوستان هنوز علاقه‌مند بشن به تاریخچه ایران، به تاریخ فرهنگیشون. فکر می‌کنین دیگه چه کارایی میشه کرد به جز این برنامه‌های خوشی که الان داریم برپا می‌کنیم؟ خب گذشته از برنامه‌های حضوری
این اینترنت خیلی خیلی وسیله جالبیه. درسته که جنبه‌های منفی داره ولی جنبه‌های مثبتش شاید بهش میچربه. احتیاج به کسانی هست مثل خود شما که اینطور فعال هستید و کسان دیگه ای مثل الان در این جمع میبینم پروفسور عطابکی مثلا و بقیه دوستانی که واقعا عشق ایران درشون هست که فعال بشن و بیان بیشتر ما از این برنامه‌ها با هم دیگه اجرا بکنیم. درسته که وقت میگیره ولی میگه که شود آسان به عشق کاری چند که بود نزد عقل بس دشوار، و اینکه همگی ما با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدیم پیش بریم در این مورد و از این قسمت از این برنامه‌ها به طرق مختلف استفاده کنیم برای پخش پیام محبت، پیام آشنایی و آگاهی به فرهنگمون، به شعرمون، به نوشته‌ها، به داستان‌ها. دقیقاً میخوام چند کلمه همین صحبتایی که داریم میکنیم و به نوعی به زبان انگلیسی بگم برای دوستانی که فارسی زبان نیستن. One of the main reasons for me personally, who's been away from Iran for 34 years, but I'm so passionate about our culture and our heritage, is because of the socio-political situations that we're in constantly and the ups and downs that our people go through. I think the only way we can truly make our younger generation, especially those in diaspora, proud, and even those inside Iran proud, is to really talk about our rich heritage, our culture, our everyday way of life, and how loving and welcoming and kind Iranians are. And what better way than doing it through these special traditions like Shab Yalda, which by the way links back to some of the other Western traditions like Christmas and all the other ones, and to truly show that we're really one. We really are all one, part of this global place we call, Earth. So thank you both again so much and really appreciate it. Thank you for having the subtitles so that non-Persian speaking friends can watch this later and follow the storytelling. And آخرین حرفم به فارسی میگم. من وقتی که جوان و نوجوان بودم واقعا به شعر خیلی علاقه داشتم. همه شعرهای حافظ و سعدی رو اینا رو همه رو بلد بودم، ولی خب سالی که این کار انجام ندادم و هر دوی شما امشب به من این حس رو دوباره آوردین که برم دوباره شعرها رو یاد بگیرم و شاید سال دیگه من شعر فارسی بخونم اینجا. خیلی خوشحال شدیم. خیلی خوشحال. بازم سپاس فراوان. شب یلدا خوش و مواظب خودتون باشین. خداحافظتون. مرسی. خب we just had this lovely introduction about this tradition that we're celebrating tonight in Persian. I hope that you guys enjoyed it. The night is not over yet. We're just getting started. We will have another segment, as the lovely guest mentioned. We have Professor Atabaki joining us later, who's also going to talk about the tradition of Yalda and all the historical elements around it and how it's celebrated in other parts of Iran. But up next, I have two other special artists who are coming on live with me, and for all of us to not only perform, but I'm lucky to get to talk with them. Both of them are very dear to me. I've watched their artistic journey, especially here in the US, since they've arrived, and they're truly two of the gems of our younger generation of artists. First is, of course, Reza Rohani. He's an Iranian pianist and composer and the son of lovely maestro Anushiravan Rohani, together with Sara Naini, who's another phenomenal Iranian artist, songwriter, vocalist, and performer, and so much more. Reza and Sara Jun, welcome. خوش آمدید. درود بر شما بیتا جان عزیز. خیلی ممنون که از ما دعوت کردیم. من و سارا جون این سعادت رو داریم که در خدمت شما باشیم. من سلام عرض می‌کنم و شب یلدا رو به همگی تبریک میگم. سپاس از هر دوی شما که در کنار هم هستین و دارین واقعا این حسی که من واقعا خیلی وقته که هر دوی شما رو از نزدیک ندیدم، واقعا بدونین که دوستتون دارم. رضا جون، من که با ندا جون که خواهر شما باشه تقریبا هر روز صحبت میکنیم و سارا جون شما هم دفعه آخر چندین سال پیش در یکی از آخرین برنامه فرهنگ که من درش شرکت داشتم و فعال بودم دیدمتون. خلاصه دوستتون دارم، واقعا بهتون افتخار میکنم. صحبتی دارید در مورد شب یلدا قبل از اجراتون؟ سارا جون شما صحبتی دارید؟ نه، همین فقط این که خیلی من خودم شخصا شب یلدا رو خیلی خیلی دوست دارم. جزو اون رسومیه که خیلی بهش علاقه دارم، برای اینکه خیلی احساس گرمی بین آدم‌ها ایجاد میکنه و اون در واقع اون حسی که واقعا شب طولانی تموم میشه و روز و روزگار جدید شروع میشه رو به آدم میده.
بسیار بسیار زیباست و من خیلی خوشحالم که اینجا قسمتی از این برنامه هستیم. با سپاس از هر دوی شما، دیگه میسپاریم دست شما و دیگه هر چی که دوست دارید. واقعا مشتاقانه منتظریم که اجرای شما رو ازش لذت بسیار ببریم. خیلی ممنون بیتا جان عزیز. من یه توضیح کوتاه بدم که خب ما برای شما برنامه رو لایو داریم اجرا میکنیم. من اینجا ساز پیانو جلوم هست و برای شما لایو آهنگی رو خواهیم زد که در سالهای اخیر تبدیل شده به یکی از سمبول‌های فصل پاییز که الان داریم پایانش رو البته جشن میگیریم. اسم آهنگ دلیار هست، ساخته پدر منه و شعرش از دلشاد. دور آرام به درخت باری، برگ رقصان به سکوتش خندید، باز پاییز شد و با چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بی پروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب گور تو همیشه دلیار. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی. راه رویامو چه زود دستی، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و با چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بی پروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب گور تو همیشه دلیار. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی. تو بگو درمان تو چیست، تو بگو دلیار تو کیست، تو بگو این همه رو سببی جز خواست نیست. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی، دل من دلیار منی، دل من دلیار. براوو براوو، واقعا زیبا بود و ممنون که اومدین و اجرا رو لایو انجام دادین. میدونم که چقدر مشکل هست و ساوند و اینا همه خودش اثر میده، ولی با این حال انقدر زیبا اجرا شد که من حس کردم که الان جلو بغل شما نشستم. واقعا ممنون هر دوتاتون هستیم از طرف همه تیم و من دارم کامنت ها رو اینجا روی فیسبوک همه دارن نگاه میکنن میخونم، واقعا همه دارن لذت میبرن. سپاس دوباره از هر دوی شما عزیزان و به امید روزی که دوباره همه هنرمندایی مثل شما رو روی صحنه ببینیم
و اونطوری که همه باید از هنرمندای ما حمایت بکنن. میتونن الان از راه دور، ممکنه که الان روی صحنه نمیاین ولی موسیقیاتون رو بخرن، بیان موسیقی شما رو شیر بکنن. دیگه این شیر کردن موسیقی راحت ترین کاری که میتونن انجام بدن تا اینکه از این داستان کرونا رد شیم و زودتر همه شما رو حضوری ببینیم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. پیروز باشید. سپاس دوباره از هر دوی شما. مواظب خودتون باشین. خب دوستان، این هم یک اجرای بسیار زیبای دیگه بود از رضا روحانی عزیز و سارا ناینی که واقعا دو تا از گلدهای سرسبد موسیقی ایرانی به خصوص جوانان ما هستن. So hope you guys are enjoying the program so far. We've got so much more going for you still. So up next, I'm going to introduce a special guest who has sent us a video message and also a video content that we're going to enjoy. It's from Miss Marjan Greenblatt. She's the founder and director of the Alliance for Rights of All Minorities, ARAM, a nonprofit organization which promotes human rights in Iran. She's a former refugee who escaped discrimination in the Middle East and Europe. Her career has focused on advocacy for human rights and advancement of democratic deals and so much more. So we're going to go ahead and watch a video from Marjan Greenblatt. Please roll the tape. با سلام و درود به همه همیهنان عزیزم و با سپاس فراوان از کیهان لندن، کیهان لایف، خانم انصاری و آقای پروانه از دعوت شما و حمایت همیشگی شما از هنر و هنرمندان ایرانی. من مرجان کیپور گرینبلت از طرف تهیه کننده های آلبوم جدید هامانیتی براتون شب یلدای شاد و شیرینی رو آرزو میکنم. آلبوم هامانیتی کاریز جدید از هنرمندان ایرانی که متاسفانه به خاطر سانسور و قوانین ناعادلانه موقعیت اجرای موزیک و هنر خودشون رو در ایران نداشتن. به همین دلیل آلبوم هامانیتی از آزادی هنر در ایران دفاع میکنه و این هنر عزیزان رو به جامعه جهانی معرفی میکنه. ببار بارون بلال بامون یک توضیح دیگه درباره آلبوم هومانیتی. دوستانی که در این مجموعه شرکت کردن هنرمندانی هستن که هیچ موقع هنرشون رو با مقوله مجوز زیر سوال نبردن و همیشه وطن و هموطن براشون خیلی مهمتر از مادیات و هنرفروشی بوده. همچنین در این آلبوم ما افتخار حضور یکی از اسطوره‌های موسیقی ایران رو داریم که در آینده نزدیک بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. برای امشب دوستان خوبم هرو و فریا آهنگی که برای این مجموعه تهیه کردن رو امشب منحصراً به صورت آکوستیک یا آنپلاگ برای شما اجرا میکنن به زبان زیبای کردی. بری بیان حال دستی هروا چشو هروا مستی چاو تال نایو دست نیگته نزانی دوینت راست بویان قصدی سرلجی خود هروا کسی کز لدورت نیکبی نسی بخبر لو دنیایا دور لهرچی دنگو باسی او منم اگه توش بید خوش زیادتر بمناسی ورکنم باب زانی قد ندبو بمناسی او منم اگه توش بید خوش زیادتر بمناسی ورکنم
بابزانی قد نده بوبم ناسی نه نده بو نه نده بو همو حالی خود در بخود بقول خون دروی ری خود استشنا نایزانی او ریوان بویان ری خود جاری وایا پیدوانی وابه اوی دویز لوری دابه یکی وقتو باشته زانی ندبو قد لوری دابه او منم اگه توش بید خوش زیادتر بم ناسی وارکنم بابزانی قد ندبو بم ناسی او منم اگه توش بید خوش زیادتر بم ناسی وارکنم بابزانی قد ندبو بم ناسی نه ندبو نه ندبو او منم اگه توش بید خوش زیادتر بم ناسی وارکنم بابزانی قد ندبو بم ناسی. Thank you so much, Ms. Greenblatt, for this wonderful clip that you shared with us. It's so important to support our artists and everybody who's thinking differently, because with thinking differently and doing different things and not being confined in one way of life, that's how creativity is created, and that's how the world progresses. So thank you so much for all your hard work in that regards and this beautiful piece. I love the fusion of, when we mix things up and it's not just traditional and you mix it up with Western music and really unite us through music is something that I'm personally very passionate about. So thank you so much for that clip, Ms. Greenblatt and team. Up next, we have another wonderful artist, someone I would like to introduce. She's going to talk about her work and also perform for us, Ms. Sana Sotude. She's an international pianist who has delighted people across the globe with her talent. She has performed in multiple countries, studying across the board from different universities. She's truly not just a great performer, she's also very educated in her craft. She's performed in Spain, Dubai, London, Montreal, and Vancouver, just to name a few. And today she's here to share with us her incredible work. So let's roll a tape with Ms. Sana Sotude. Hello everyone, happy Shab Yalda. I hope you're enjoying this beautiful night. I would like to perform for you for tonight piano song, which is a mix of Persian classical music and Western classical music. It's a very short song. I hope you're enjoying it.
Thank you so much. Really beautiful piece, Sanaz Jan. We had a bit of a technical Zoom difficulty. The sound was cut off, but we'll be sure to post this video later and make sure that everybody can hear the full piece after this program, since we have the challenge technically. Up next, I have a very special guest all the way from Amsterdam, who is a subject matter expert on all things Iranian culture and history. And I'm going to have a little chit chat with him, talk about the history of Yalda. So our dialogue will be in Persian. So for our non-Persian speaking friends, bear with us. I would like to welcome Professor Turaj Atabaki. He's an Iranian-born academic working in the Netherlands and holding positions in both the University of Leiden, where he specializes in the social history of the Middle East and Central Asia, and at Amsterdam's International Institute of Social History, where he's a senior research fellow. He's a specialist in Central Asia and the Caucasus who focuses his research and writing on issues dealing with modernity, migration, nationalism, labor, and so much more. Welcome to the program, Professor Atabaki, all the way from Amsterdam. Do I have a professor with us? Very good evening, London. Very good evening, Los Angeles or Washington. Very grateful to be here. Very grateful to be here, and I appreciate your invitation. I'm very happy to be here. My great honor is that Ms. Ansari and Milanian is here. They are here, inviting me. I'm happy to join you with my wife, Sharare. Khosh Ahmadid, welcome. So lovely to have both of you, Mr. and Mrs. with us here. You know, are you sitting around your Shab Yalda table as well? Yes, Shab Yalda as well as Drakht Christmas tree. We're going to get to Christmas too. So we're going to switch to Persian. یه ذره فارسی می‌خوام صحبت بکنیم. خوش آمدین به برنامه. سپاس فراوان. من معرفی شما رو به انگلیسی گفتم. حالا چند کلمه هم به زبان شیرین فارسی صحبت می‌کنیم. پروفسور میشه لطفاً یه داستان شب یلدا رو به طور خلاصه بگید؟ کلا در ایران خب راجبش قبلا صحبت شد که تاریخچه‌اش چی است، ولی اینی که در نقاط مختلف ایران آیا به طور مختلفی مثلا متفاوتی جشن یلدا رو میگرفتن؟ آیا همه یه جور بود؟ چطور بود؟ شما برای ما تعریف کنید لطفاً. اجازه بدید نخست دستان خانم انصاری، خانم میلیانیان رو ببوسم و از یاد Persian Education تشکر کنم برای این دعوت. ببینید شب یلدا به واقع متعلق فقط به این مرزهای سیاسی ایران امروزه نیست. شب یلدا به یک حوزه تمدنی تعلق داره که از بخشی از شمال عراق، اونجایی که ما میگیم بین النهرین پایینش یا میان رودان شروع میشه و همینطور میاد تا افغانستان و قفقاز و آسیای مرکزی تا کاشغر میره و این در حقیقت یک سرزمین بسیار بسیار گسترده‌ایه. پیشینش هم به آیین مهر میرسه قبل از آیین زرتشت و این شب یلدا یعنی میلاد مهر یا میترا، خدای همبستگی، یکی از خدایان ایران باستان. وقتی که آیین زرتشت به ایران رسید، میترائیسم آرام آرام رو به غرب کرد و در حقیقت به شمال عراق کنونی و بعد به مقدونه مسدونیا رسید و اونجا بود که رشد بیشتری کرد تا ایران. اما ایرانیان همیشه اون آیین‌های مربوط به مهر و آیین مهر رو همیشه گرامی می داشتن. نگاه بکنیم به ادیان ابراهیمی، دین‌های ابراهیمی مثلا مسیحیت، می‌بینیم که در آیین مسیحیت هم از مهر یا میترائیسم بسیار گرفته. این تصادفی نیست که در ماه دسامبر ما در حقیقت زادروز عیسی مسیح رو داریم، سال نو رو داریم، شب یلدا رو داریم و چند جشن و یادبود دیگر رو داریم در این ماه دسامبر. بنابراین
بسیاری از یادمانده های یلدا به آیین‌های دیگه رسید و اونها این رو در حقیقت ادامه دادن. من فقط بهتون بگم که در ایران ما از آذربایجان گرفته تا بلوچستان و سیستان این رو هرچند که به یک شکل در یک روز گاهی هم در 3 روز جشن میگیرن، هندوونه میخورند، انار پاره میکنند و از این دست، اما آتش براشون خیلی مهمه همه جا. زمان قدیم البته این بیشتر بود. چرا؟ به خاطر اینکه یلدا در حقیقت برابری، یعنی تقابل روز و شب، روشنایی و تاریکی. در یلدا زمانهای بسیار دوست چنین بسیار پیش چنین بود که مردم در حقیقت تا صبح تا بامداد می نشستند، شعرخوانی می کردند تا وقتی که آفتاب طلوع کنه و خیالشون راحت باشه که روز آمده و شب تموم شده. و به همین خاطر این در حقیقت جدال روشنایی و تاریکی بود و در شهرها و در روستاها آتش افروزی ما داشت. بسیار زیبا و خیلی خوبه که این داستان رو من میخواستم حتما شما این توضیح رو بدین که باز دوباره میخوام برگردیم به پیغام شب یلدا و اینکه دوباره یادآور این هستش که ما به عنوان انسان‌ها در این جهان که داریم زندگی میکنیم همه واقعا یکی هستیم، از یک ریشه داریم و به قول معروف فست فورورد میایم الان به امروز که الان داره تمام دنیا باز با یه مسئله همزمان با هم داره دست و پنجه نرم میکنه که این داستان کرونا ویروس هستش و نشون یعنی واقعا من یه جورایی میخوام این دوتا رو به هم وصل بکنم که ما تاریخ انسانیت و تاریخ انسان مدرن همه واقعا میتونیم از درسی که میتونیم بگیریم این که واقعا همه ما یکی هستیم، همه ما بایستی از همدیگه نگهداری کنیم، از این جهان زیبا نگهداری کنیم، از این تاریخی که همه ما رو به هم پیوسته نگهداری کنیم و قدر بدونیم و جشن بگیریم. درسته؟ دقیقاً چنینه. یعنی گاه من فکر میکنم که این ادیان الهی یا گاه غیر الهی یا خوانشایی که از این دینها دارن سبب جدایی انسان هاست. من واقعا نگاه میکنم میبینم این که اون نکات مشترک انسان ها انقدر زیاده و انقدر ما از چشمه واحد انسانیت می نوشیم که نباید این جدایی ها بین ما باشه. من واقعا وقتی در بخارا بودم و شب یلدا رو اونجا گرفتم یا در سمرقند احساس خانه بودن کردم، احساس کردم که در ایرانم، در قفقاز چنین، در باکو چنین، یا مثلا در بسیاری از نقاط ایران که سفر می کردم احساس می کردم درسته ما با گویش ها، زبان های متفاوت زندگی می کنیم اما همه یک تعلق خاطر داریم، اونم ایرانه برای ما. اینجا اجازه بدید نکته‌ای هم اشاره کنم که در 40 سال گذشته نظامی در ایران روی کار بوده که تلاش کرده هویت ما رو از ما بگیره. ما بسیار جان سختیم، سالهای سال، قرنهای قرن تلاش اینها که زبان ما، پدران روحانیت که زبان ما، فرهنگ ما رو از ما بگیرند تلاش عبث بود و هیچ ثمری نداشت. ما همچنان پابرجا موندیم. الان نگاه کنیم به وضعیت ایران، میبینیم که مردم ایران با تمام تنگ دستی هایی که فعلا دارن، مشکلاتی که دارن، اما همچنان پای میکوبن بر این فرهنگ خودشون، بر اینکه شب یلداشون رو بگیرن، بر اینکه نوروزشون رو بگیرن، بر اینکه امید داشته باشن برای یک آینده روشن‌تر، پاکتر، آینده‌ای که هیچ کس رو به خاطر زبانش، آیینش، دینش، به خاطر هر چه که داره کنار نزنه و یک نظامی در حقیقت شایسته سالار داشته باشین در ایران. بسیار زیبا گفتیم پروفسور عطابکی. سپاس فراوان داریم از شما، از طرف همه برنامه‌گذاران، از طرف خودم میتونم اینو بگم که واقعا صحبتاتون واقعا به دل نشست و واقعا یادآور این بود که چقدر مهم هست که ما این آیین رو قدر بدونیم و در زندگی مدرن امروزیمون بهشون برگردیم و از اونها عبرت بگیریم و آخر خط همه با هم خوب و مهربون باشیم. سپاس دوباره از شما و بانو شراره خانم که تشریف آوردین و با ما بودین. شب و روز خوبی داشته باشیم.
That was a lovely conversation we just had with Professor Atobaki all the way from Amsterdam. We talked about the history of Yalda and how different parts of Iran are celebrating it. So thank you again so much, Professor, for sharing your insights with us. Up next, we have another special guest coming on, and she is an internationally renowned artist. She's a composer, vocalist, performance artist, and an activist. And she has such a wide range of collaborations with so many renowned artists from around the world. But above all, I get to call her my dear friend, whom I haven't seen in a very long time, Ms. Susan Dehi. Welcome to the program. Thank you so much. It's just wonderful to be with you and listen to you speak. Wow. Thank you so much for being here, sharing your time with us. I have missed you. We haven't seen each other in a very long time. I know. And it's like it's been an exercise in, in wisdom and patience, and just listening to scientists, to doctors, listening to them, inside and outside of Iran. فکر کنم امیدوارم که همه گوش میکنیم به دکترها و میشیم در خونه و این جشن‌ها رو کوچولو کوچولو میگیریم. 2-3 ماه دیگه صبر میکنیم که دقیقاً همینطوره. الان دوباره میبینیم که تعداد کیس‌های کووید بازم دوباره زیاد شده. دوستان نزدیک من و شما متاسفانه دارن باهاش میجنگن، ولی خب دیگه thankfully we have music, we have art, we have people like you who brighten our spirit with your talent, with your presence, with your performance. So today we get to see one of your incredible pieces. So tell us all about it. Well, this is a piece actually that I did an album of actually songs, because I'm a composer, I don't sing songs. So finally, a lot of friends said, are you a snob? You never do an album of songs. I said, no, I'm not a snob. I just have more important things to do. I'm not a snob. So we did an album of international songs with, very well-known songs from jazz tradition. And then we have in it, we have Maro Bebus and Elahe Naz from Iran, and very, very, very proud to have those pieces on my album. So in the duration of Corona, I learned how to edit videos because I was going crazy. And Silver lining of being in quarantine. You learned so many things you didn't think you can do. So many things. So I had some footage left from my multimedia show I'd done on Furugh Farrokhzad a few years ago, and I started experimenting with it to do a video for one of my songs, Elahe Naz. And it was too short, and I just decided, okay, now this is looking too happy. Maybe you can wait. So, but when Nazanin June called me, I had just ran into this video, and I said to myself, well, it's actually very bazigush و خیلی شاد. و شاد is a good moment to offer that to people. We've all had such a happy few months. So it's forgive my behavior, but it should be cute. No, we like being a little bit naughty sometimes. That's the inner child that needs to come out to remind us that life's too short. We gotta have fun. And I've seen you at parties. You can be quite a little shaytun girl, and we love that about you. It's good to have different dimensions, and you definitely have them. You're very multifaceted, multi-talented, and we're so proud to call you one of ours. And with that, let's watch your performance. People in Iran, please wear those masks. Please just do it. Here too, everywhere. Please wear your mask. Thank you. Qorbunet, thank you so much. Thank you so much. Take care of yourself. You too. Bye. Ciao. گناهت گذرم
I love that piece. So much fun. Susan June, you always knock it out of the park. You're so creative, so innovative with your work. And you are definitely someone who connects the East to the West and everything in between with your work, with your creativity. Keep shining, my friend. And I can't wait to see you. And we'll be sure all of us, anywhere, we wear our masks, I promise. Thank you. Yes, thank you so much. I can't wait to see you again soon. بازم مرسی. خیلی ممنون. So the performances and the artists keep coming. I'm so enlightened to see so many talented Iranian artists from all walks of life. Thank you, Kayhan London, Kayhan Life, Persia Educational Foundation, for making this day possible. I'm reading all the comments on Facebook. You know, people are really enjoying the show and sending you all shout outs. So thank you for making today possible and reminding us that it's important to celebrate all things good, especially when it comes to Persian culture. We have to keep it alive. So thank you for making this possible and bringing all of us around this Zoom gathering. So up next, we have another talented Iranian artist and performer. Arash Sobhani is the founding member of the band Kyusk. It's a Kyusk, for those of you who may not be familiar with them, is a rock band formed in Tehran in 2003. Known for its blend of musical styles and its wry lyrics confronting Iranian cultural angst. He's the lead vocal in the band, songwriter, and also plays the guitar. I had the pleasure of producing and presenting the Kyusk November 2008 show right here in Los Angeles at El Rey Theater. It was a lovely, beautiful evening and so many fond memories from those days. So let's go ahead and roll the tape with Arash Sobhani representing Kyusk. سلام، من آرش صبحانی هستم. میخواستم تشکر کنم از کیهان لندن بابت ترتیب دادن این مراسم و در این شب یلدا آرزو کنم که شب یلدای 41 ساله‌ای که کشورمون تو تاریکی برده زودتر تمام بشه و با هم روشنایی رو ببینیم و جشن بگیریم. یک ترانه از آلبوم جدید کیوسک اجرا میکنم. امیدوارم خوشتون بیاد و امیدوارم شب خوبی داشته باشیم. میشه یه دروغو اونقدر گفت که جای حقیقت از دهن بقیه شنفت. میشه لاف زد و مدرک آکسفورد رو غریب. میشه پنهان کرد حساب بانکی رو، زد و بند با تاواریش و تانگو با یانکی رو، بعدش بغض کرد جلو دوربین و رأی مردم رو دزدید. میشه وقت عمل چغنده رو ماست شد، یه روز چپ شد و روز بعد راست شد. هنر واسه هنر سیاست رو نفهمید، چشا رو بست و هیچی رو ندید. ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، نمیمونه. تو کشور فقیر پولدار شدن ساده است، جنسا همه جور و خریدارم آماده است. هر با غیرتی رو به قیمتش میشه خرید. اخبار گوش میدم واسه هواشناسی، باد از کجاست باید با کی بلاسی. باید دیرتر راه افتاد تو زودتر از بقیه رسید. همه یه دکترن یا مهندس یا استاد، نسل سوخته از 40 تا 80. مجرم یکی مثل بقیه شما هاست، تنها جرمش این بود که گیر افتاد. ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، نمیمونه. ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه
پشت ابر نمیمونم ماه پشت ابر نمیمونم یلداتون مبارک. سپاس آرش جان. خیلی ممنون. Thank you so much for that lovely performance. Hope to see everybody back on stage very soon. I definitely miss going to concerts and live shows, so can't wait for them to all come back. Speaking of crossing over and uniting cultures and music and art and what have you, our next special guests, it's a duo, Shaheen and Seper. I have listened to their music forever. I can remember I got introduced to music, especially global music, and have always felt so proud listening to Shaheen and Seper. And anytime I was anywhere where their music was played, I would proudly scream out and say, they're Iranian, this band is Iranian. So Shaheen and Seper are an Iranian-American guitarist duo. Their music is mainly composed of Spanish guitar melodies fused with components of soft rock, flamenco, jazz, new age, and influences of traditional music of Iran. So I'm lucky enough to be in touch with Seper Jan on Facebook, and I call him my buddy, if I may say so. And Shaheen Jan is equally special to me. So I'm so happy that they're here part of this program today. So let's roll. My name is Seper from the Iranian-American musical duo Shaheen and Seper. I wanted to wish you all a happy Yalda. And I thank you for inviting us to participate in your wonderful program today, which hopefully will continue the tradition of Yalda with the younger generation of Iranians living here and everywhere else in the world. Unfortunately, due to the pandemic, Shaheen and I were not able to get together in the studio to perform a song for you, but Shaheen has graciously agreed instead to perform a solo project of his. So I hope you enjoy. Greetings from my studio here in Virginia. I'm Shaheen Shahida, the one half of the musical duo Shaheen and Seper. I'd like to join you in celebrating the winter solstice, the longest night of the year, where Iranians all over the world celebrate the days growing longer and the nights getting shorter. It's called Shab Yalda, which means the birth night, and it refers to the birth of the mythological goddess of light, Mithra, and it symbolizes the triumph of light over darkness. And let's all hope that 2021 does just that and brings in more light for all of us and gets this pandemic behind us once and for all. Happy solstice. Shab Yalda Mubarak.
Thank you so much, Shahin Jan. We miss Sepeh being with you, but thanks for doing the job of both and this beautiful piece called Shab Yalda. One of my favorite instruments is oud, and thanks for bringing that into the piece and making it truly a multicultural musical performance. So hopefully we will see both of you together soon once this pandemic is over, which will be very soon, I'm sure. Up next, I have the privilege of introducing yet another talented young Iranian artist all the way from Paris. Ms. Tara Mehrad is with us. She's a singer-songwriter, artist, healer. She comes from a family of artists, and in her own words, my voice is the sound of my soul. The answers are all within. Love is source. I am another you. Tara Jan, are you with us? Yes, I'm here. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va bien. Vous parlez français aussi. Oui. I miss Paris. I haven't been there, in a couple of years, and I know you also. The country went through a very difficult time with the pandemic, like many other parts of Europe. How are you doing? Yes, it's true. I'm okay, except that I haven't been able to perform like everybody else, but it's okay. And it's I wanted to thank you all for making this event because, well, this warms my heart. It's just what we needed, like at this time, especially for Shab Yalda. I would have been normally alone, and it's such a wonderful night. I'm glad to meet you all. You bring a great point. So many people are alone these days, staying home alone and in quarantine and trying to stay safe. So what a beautiful way for all of us to connect through this platform and any other online program that's going on. So we should encourage everybody to participate in these online concerts and shows and gatherings, because that's how we can support our artists. And I think for a while, we're gonna have all these shows online, and I hope that people start buying tickets just like they would if they were to go to a real concert, so we can continue supporting artists like yourself. Yes, and also it would be great if after the pandemic or not, that we continue doing this, because we're not all in the same countries, and normally we wouldn't do this, but this is a really great way to learn and continue no matter what happens. I'm a firm believer that this pandemic will shift the world's mind, because it happened to all of us, and we're all going to think differently. We're going to think more creatively. Through every adversity, there is light at the end when we can learn from that experience. And I think this pandemic did exactly that for all humanity. And I'm sure we will do some cool creative stuff after this, especially in support of our artists. Yes, that's also what my song is about. So I hope that's a great segue. So why don't you introduce your song to us? Thank you. So it's a song. I have been writing a lot of songs since I have a lot of time now, and this one actually I was inspired by what's happening, and it's actually the exact same thing you're talking about. It's about consciousness and everybody waking up and doing what they want to do, when that they would normally probably put for later, or just being together and sharing stuff and connecting again as human beings, that we're all together in this. So that's what my song is called, Barchis. What is the name of the song? Called Barchis, which means stand up or rise up, or it's the same. Beautiful. Thank you so much, Tara June. Let's roll the tape. Yes. این بار بدوش خشک و تو پیر بگذار و برخیز، این خواب گران 100 سال و سنگین تو برخیز، ای ناله مکن از دل تنگ وقت شده برخیز، از خشم از این تکرار از این درد تو برخیز. به دست ننوش از این جام تو برخیز، از نور دلت عاشق از این عشق تو برخیز، که ما همه یک جان همه یک روح تو برخیز، این چرخه بیهوده تو بشکن تو برخیز. که راه دلت باز نکن انکار،
گران خواب گران خواب گران خواب از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران از خواب گران از خواب گران خواب گران خیز Beautiful. That was lovely piece, Barkhiz, by dear Tara and her ensemble, all the way from Paris. I know it's not easy to create these pieces and collaborations, so thanks for working so hard to put this together for all of us to enjoy from all parts of the world. With that, I want to thank everybody for joining, and I want to bring back Dori June to have a little chat with one another. I want to thank her, and I want to thank the entire team at Kayhan London, Kayhan Life, and Persia Educational Foundation. And Dori June, are you with me? Hi, Dori June. Hi, I know. Hi. So I know Persia Educational Foundation has been a great partner with this program, and you have some special tribute and updates that you're going to share with all of our audience here. I'm going to say goodbye for my part, but I'll stay on, of course. But I want to pass the torch to you, Dori June, to carry on the program. Thank you so much, Bita June. You've been absolutely magnificent. I cannot believe anybody not saying that you were absolutely amazing. Thank you so much. I mean, really, really, wow. I hope everybody enjoyed it as much as I did. The whole program has been wonderful. Thank you so much for having me. And it's been a pleasure to be part of the team. And my hats off to all of you for bringing all of us together on this program. Thank you again so much. Thank you, Bita June, and happy Yalda. Thank you, thank you. Thank you. So now I would really like to make an announcement. We at Persia Education are delighted to dedicate tonight's event to one of the most outstanding, distinguished personalities of Iran, Abdurreza Ansari, who sadly passed away on the 10th of December. He was the founding member of Persia Education, and he was really a true visionary who totally believed in the power of education to improve prosperity, well-being. He was an amazing mentor for women. To quote one who became a key figure for change internationally, and I quote, "It broke my heart to hear of Mr. Ansari's passing. He was a mentor and a support for me throughout my career of nearly half a century. He was the one who taught me that power and influence bring with them responsibility to help those who have little resource and support in life. It is not enough to do your job well," he said to me, a 27-year-old woman who knew little about the ways of the world. It is personal connection and caring that is required. He spoke of my work with such enthusiasm and grandiose language that encouraged me to take on more and expand my horizon. End of quote. Mr. Ansari's achievements both in Iran and out are too long to mention, but in his honor, Persia Education has decided to create a new scholarship fund in addition to the one we have for Maryam Mirzakhani. Your donation will allow us to honor Abdurreza Ansari's memory so that his legacy can live on through a new generation of Iranians devoted to the values closest to his heart, the pursuit and protection of the public good. I'd like now to hand over to Nazanin Ansari, who really basically has been the backbone of this entire
evening, and hopefully she will close the event for us with our surprise guest. Nazanin John, wherever you are, come out, because we all owe you a huge thank you. Thank you, Dori John. I might have started it, but you were the engine, and without your support, this tonight would not have happened. And of course, Bita Jun, you were absolutely amazing. And thank you once again for agreeing to compare this evening. Now, for our surprise guest, but someone who has been on the program all along, he needs no introduction. He is a son of Iran Zamin, but more than anything, he's a family man, which is one of the basic elements of celebrating Yalda. He's a man of many talents, especially of music, I understand, but he, more than anything, his heart beats for Iran. It gives me great honor and privilege to invite Prince Reza Pahlavi شاهزاده خوش آمدید به شب یلدای ما. درود نازنین جان. Hi everyone and یلدای همگی مبارک. I'm very happy to participate in your program. شاهزاده شما پشتتون حافظو دارین، حافظیه از شیراز، بلوزی که پوشیدین بلوز یلداست. چه احساسی الان دارین که با ما هستین؟ راستش خیلی خوشحالم که در یک جمعی هستیم که اغلب هنرمند هستن و من یک احساس تعلق خاصی به جامعه هنرمندان میکنم. شاید مهمترین دلیلش هستش که اصولا هنرمند حقیقتجو هستش و تا حالا با هنرمندی برخورد نکردم که بخواد دروغ بگه و از طریق هنر یک خوراکی برای روح هست، همطور که مثلا موسیقی به نظر من خوراک روح هست. من خودم هم عکاسی دوست دارم، هم گاهی به موسیقی میپردازم، درامز میزنم، با بعضی از دوستان جمع میشیم، جمع میکنیم و این حرفا و خوشحالم که این احساس واقعا در ما هست. شما اصولا یک جامعه احساساتی هستیم، تعارف که نداریم، همدیگه رو خوب میشناسیم و اغلب دیدیم که اگر به نوعی در طول قرنها دوام آوردیم، شاید خیلی بیشتر به خاطر اون درونی بودن یک حسی است که اگه نتونیم برونی اظهار بکنیم ولی در درون ما هست و یک نقطه اتصال برای همگی است و داشتن این قابلیت هنری زنده نگه داشتن فرهنگ هست. بگن فرهنگ رو که تو کتاب نمیشه به اون شکل خوند، بالاخره یه جا بس ملموس باشه و تنها راه ملموس بودن فرهنگ به نظر من از طریق هنر هست. حالا این هنر میتونه نقاشی باشه، میتونه موسیقی باشه، میتونه خیلی حالتهای دیگر رو داشته باشه و فکر کنم اصولا وقتی که آدم به دنیای زشت سیاست نگاه میکنه، دو تا چیز هست که معمولا دنیا رو به هم نزدیک میکنه، یکی هنر، یکی ورزش. و من نمیدونم، هر بار متوجه شدم که وقتی مثلا یک کانسرتی هست، اصلا مهم نیست شما دارای کدوم اندیشه سیاسی هستید، ولی یک کانسرت زیبا رو همه میپسندن، حالا چه چپ باشین یا چه راست. به طور مثال یا وقتی که المپیک برگزار میشه، یه حس خاصی به آدم دست میده، اون موقع دیگه مسئله یک چیز دیگه میشه. نمیخوام پرحرفی بکنم، دام سوال زیاد دارین، ولی این احساس من هست. If I may switch back to English, because we've got many of our audience who don't speak Farsi, or Farsi is not, Persian is not their first language. So you are a man of many talents, sports, music. What are your thoughts on this Yalda night, the longest night of the year? And what are your hopes for tomorrow? Well, it's funny you should ask this, because there's one day where I start becoming sad, and that is June 20th. Why? Because days become shorter as of that moment. Yeah. On the other hand, today I'm so happy. And I was just telling my daughters right before joining you that, you know, somehow when I know days are going to start getting longer, somehow you start thinking positive.
But after all, aren't we always saying that light will triumph over darkness? And there's something in it. There's something about the solstice. Light always dominates at the end of the day. And the sun cannot hide behind clouds forever. And that's probably part of the meaning, if I could say so. I mean, that's my interpretation. There might be different interpretation. And throughout life, with all of its ups and downs and all of its difficulties, I've always looked at the glass half full, not half empty. I always try to look at things not just emotionally, but cerebrally as well, but ultimately positively. And I think positive thinking goes a long way, as opposed to people who are inherently negative in their minds or in their behavior or in their demeanor. I do believe that sending positive vibes some way or another has an effect on us all. It doesn't matter where on the planet we are, what culture we come from, what religion we believe in or not. It's what unites us as human beings on this tiny planet, in a tiny solar system, in a galaxy among billions in this huge universe, which makes me think of how small and insignificant we really are. So what is life all about? What is the purpose of us being here? And what can we do, not just for ourselves, but for each other? And I think that's the message that probably should be the focus to all of us, is that life goes by, but we can make life better. It's up to us. I have a motto when it comes to life. I say life is too short to be mad. Life is too short to be sad. So as Khayyam said, اگر عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش. Well, thank you so very much for being with us tonight, for giving us hope, because you are one of the strongest men that I've known. You have been through so much, still you've kept that smile on your face and that resolve, and you have continued. And thank you again. یک دنیا ممنون از اینکه امشب با ما بودید شاهزاده. واقعا انشالله دوباره امیدوارم به زودی زود دوباره در یک صحنه زیبا و شادتر از نزدیک با هم باشیم. خیلی ممنون از شما. Bye. Now, it gives me great pleasure, before ending the show, to go to one of a most beautiful lady, an Iranian American composer, a performer, and a pianist, who is famous for her lyrical, romantic, and captivating melodies. Her touch on the piano is very unique, and she has been compared to big masters, and even some call her the female Yanni. فرانک شاهروزی، welcome. خوش آمدید به شب یلدای ما. مرسی، خیلی ممنون. چه اینترودکشن قشنگی. خیلی ممنونم ازتون. من الان I am absolutely speechless after our Royal Highness Reza Pahlavi speaking. I'm just honored to be closing the show, and I would love to wish everybody happy Yalda. I'm just speaking in English because everybody understands both English and Farsi. And I would like to, well, I'm going to dedicate this song to the Pahlavi family and our hope and future of Iran. Hopefully they come back again and rescue all of us. Happy Yalda. Thank you, Faranak. Before you go, I know that you started playing music at the age of 5. Yes. How was it? I mean, what is it that drew you to music? I'm the last girl in the family of 4 sisters, and they were all older and they all loved music. So I grew up with music, and especially pop music of Iran and universal music. So
I just love music. I listen to everything and I try to mimic it on the piano. And my first, I thought about playing the piano when I was 3, when we were in a club and there was a grand piano, and I would hide and just go, you know, just play one note. And as the notes went down, I felt this thing in my heart, and I still do. So music is me. I'm music. Well, thank you very much again. I know that everybody is waiting to hear you play the music, and me more than anybody else. Thank you so much. I have prepared the clip from one of my songs called Love Strokes or Ishq Zade. So I hope you enjoy it. And happy Yalda. Happy. Merci. یک دنیا ممنون که امشب با ما بودید. از طرف خودم و همکارانم در کیهان و همیارانمون امشب از دوری داناهاری، از علی اشتیاق، از فرد پروانه، از پروفسور تجلی کشاورز، از پروفسور تورج عطابکی،
از خانم ژیلا داناهائری، از آقای رضا روحانی، سارا ناینی، از آرش ببخشید انقدر احساساتی شدم، از آرش صبحانی و از بقیه آرتیستا و هنرمندانی که امشب با ما همیاری کردن، با ما بودن. از خانم بیتا میلانیان واقعا تشکر میکنم. انشالله امیدوارم شب یلدای شما به زودی به سحر برسه و دوباره شادی همه رو در بر بگیره. شادی و سلامتی. یک دنیا ممنون از همه شما که با ما بودید. شبتون بخیر. شب خوش. یلدا مبارک. سپاس از همگی، همه گل کاشتین. Thank you so much. قربان شما. خدا حافظتون. شبتون بخیر. خدا